आज आम कौन पढ़ा बा कौन शिखा भारत यार पड़ोशी देश एवं तार चतुर्पार्श्वर जो महासागर गुड़िक अच्छी ता विषय जाना है। यहाँ हूँ भारतर मानचित्र पूराटा हूँ कौन यहाँ पूराटा भारतर मानचित्र बुझेगा। एथर मानचित्र पढ़ला बेले मानचित्र दिग विषय जाना निहाती आवश्यक। आम जाचे मुख्यतः केतोटी दिग थाए 4टी दिग किंतु प्रकृत में दिग केतोटी 10टी कौन कौन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य अग्नि नैऋत वायु ऊर्ध्वर्ध। मानचित्र पढ़ला बेले मुख्यतः 8टी दिग को निया जाए कौन कौन ये मानचित्र उपरे माने ये गोटे सिंबल थी देखी थी मानचित्र रे न कि ता माने कौन यहीटा ही दिग सूचाऊँ बुझेगा। ये ऊपर को जो दिग रहा सेटा कौन उत्तर कौन उत्तर दिग बा नॉर्थ इंग्राजी रे नॉर्थ कह जाए उत्तर दिग बा नॉर्थ मानचित्र रे ये थी हर्ष ना एन लिखाई थी। जदि उपरटा उत्तर है ताले तल दिगटा कौन हम दक्षिण दिग हम दक्षिण द लिखाई थी बा एस एस माने साउथ। एथर एपटे जो रहीगला एटा कि दिग हम पूर्व कि दिग पूर्व दिग बा ईस्ट ई बोली लिखाई थी ए दिगटा हो पश्चिम दिग बा वेस्ट बोली लिखाई थी डब्ल्यू बुझेगा। ता अर्थ यहीपटे जो दिगटा यहाँ कौन दक्षिण यहाँ हूँ उत्तर ये पूर्व ये हूँ पश्चिम बुझेगा। ताले दिग विषय आम जानीगले पुणी मु कहली 8टा दिग कौन ये एपटे दिगटा कौन हो गला पूर्व दिग यहाँ होगला पश्चिम ये होगला कौन उत्तर दिग आउ ये दक्षिण दिग। किंतु ये जो पूर्व दिग आ दक्षिण दिग मझे जो ये दिगटा रहीगला यहाँ कि दिग हम पूर्व दक्षिण बा दक्षिण पूर्व कौन लिखाई दक्षिण पूर्व दपु दक्षिण पूर्व यही दिगटा कौन हो उत्तर एपटे पूर्व एटा कौन हो उत्तर पूर्व बा उपु यहाँ हो उत्तर पश्चिम यही दिगटा कौन हो उत्तर पश्चिम बा उप है ता अर्थ उत्तर और पश्चिम यही दिगटा कौन हो दिगटा पश्चिम आउ दक्षिण प द बा द प जहाँ लिखिले भी किसी हेनी ता अर्थ ये है दक्षिण पूर्व दिग ये आसला उत्तर पूर्व ये आसला उत्तर पश्चिम ये है दक्षिण पश्चिम जेहेतु एपटे दक्षिण ये पश्चिम तेणु ये मझी मझिका जी रहीगला से गला दक्षिण पश्चिम दिग बुझेगा। एबे आमे कौन जानिबा न कि एगुड़ाक कौन सबू जलराशि किंतु ये जो श्रीलंका रहीगला यहाँ कौन आ गोटे तार पड़ोशी देश देख भारत को जदि अधा कर दिया यहाँ जदि अधा है पूरा अधे अंश कौन पानी भीतर को अच्छी आउ अधे अंश स्थल भाग लगिकी अच्छी न कि ये जो अधे अंश पानी भीतर को अच्छी कौ सागर द्वारा परिवेष्टित होती कौ सागर द्वारा घेरी अच्छी यही जो सागर भाया अच्छी यहाँ कौन कह ये है पूर्व दिग ये है दक्षिण दिग ताले दक्षिण पूर्व दिगरे किए रहा बंगोपसागर कौन बंगोपसागर है बंगोपसागर। एपट को जदि आसवा आम एपटे कौन हो पश्चिम ये है दक्षिण ताले दक्षिण पश्चिम दिगरे यहाँ जो अच्छी यहाँ कौन आरब सागर कौन आरब सागर। पुणी ये जो तलपटे रहीगला माने यहाँ दक्षिण दिगरे रहीगला दक्षिण दिगरे कौ सागर अच्छी भारत महासागर है भारत महासागर बुझेगा। ये आसला दक्षिण रे ताले ये 3टी सागर द्वारा अच्छी यहाँ बंगोपसागर एपटे पश्चिम माने कौन दक्षिण पश्चिम रे आसला आरब सागर दक्षिण रे आसला भारत महासागर। ताले भारतर जो अधे अंश पानी भीतर को थिला सेटा कौ कौ सागर द्वारा घेरिकी अच्छी जानीपारे आम। एबे देखिबा तार पड़ोशी देश दक्षिण रे एपटे कौन अच्छी एठी गोटे स्थल भाग अच्छी सेटा कौन ता ना श्रीलंका दक्षिण रे श्रीलंका यहाँ हूँ पूर्व दिग कि दिग पूर्व दिगरे ए जगार अच्छी कौन बांग्लादेश पुणी एपटे अच्छी म्यांमार बुझेगा। ताले दक्षिण रे आसला श्रीलंका पूर्व रे आसला दक्षिण रे आसला श्रीलंका पूर्व रे आसला बांग्लादेश आउ म्यांमार। उत्तर रे किए आसला उत्तर दिगरे कौ कौ देश रहा एपटे अच्छी चाइना
ହେଲା। ଚାଇନାର ବର୍ଡ଼ର ଏଠି ଲାଗିକି ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଏ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ର ଅଛି। ବର୍ଡ଼ର ମାନେ କ'ଣ? ସୀମା। ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭୁଟାନ, ଏଠି ଅଛି ନେପାଳ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚାଇନା। ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ମିଆଁମାର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏଥର ପଶ୍ଚିମକୁ ଆସିଲେ ପାକିସ୍ତାନ। ପଶ୍ଚିମରେ କିଏ ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟିକେ ସୀମା ଲାଗିକି ଅଛି ଭାରତ ସୀମାକୁ। ଦେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ଦେଖା ନଯାଉଛି ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାଟା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାଟା ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଭାରତର ସୀମା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇପଟେ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଭାରତର ସୀମା। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏପଟେ ଅଛି କିଏ? ଚୀନ। ଏପଟେ କିଏ ରହିଲା? ଚୀନ। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାରଟା ଆସିଛି, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏପଟେ ରହିଲା କିଏ? ପାକିସ୍ତାନ। କିଏ ରହିଲା? ପାକିସ୍ତାନ। ଦେଖିପାରୁଥିବୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତା ସୀମା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏପଟୁ ଆହୁରି ଏପଟେ ଅଛି, ଆସିଛି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ଅଛି। କାହାର ସୀମା? ପାକିସ୍ତାନର ସୀମା ଆମ ଭାରତକୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ଅଛି। ପୁଣି ଏପଟରୁ ଆସିଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏପଟେ ରହିଗଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତାର ସୀମା ଦେଖ, ଏଇପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମା ଆସିକି ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁଠୁ? ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସହ ଲାଗିକି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତର ସୀମା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଲାଗିକି ଅଛି, ତେଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହୋଇପାରିବ। ଏପଟେ ରହିଲା କ'ଣ? ଚାଇନା। କିଏ ରହିଲା? ଚାଇନା। ଏଠି ଅଛି ନେପାଳ, ନୁହଁ କି? ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କିଏ କିଏ? କିଏ କିଏ ହେଲା? ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପୂର୍ବରେ ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର, ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ଚାଇନା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତାହେଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 8ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆମେ ପାଇଗଲେ। କିଏ କିଏ? ପାକିସ୍ତାନ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଚାଇନା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ 8ଟି ଦେଶ ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଜାଣିଗଲେ। ତାର ଏପଟେ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏପଟେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର, ଏପଟେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର। ଏଥର ଦେଖିବା ଏଇ ଦେଶମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଆସିଲା ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। କ'ଣ? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ? ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋ। କିଏ? କଲମ୍ବୋ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋ। ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଢାକା। କ'ଣ? ଢାକା। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକା। ଭୁଟାନ। ଭୁଟାନର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଥିମ୍ପୁ। କ'ଣ? ଥିମ୍ପୁ। ନେପାଳ। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ। ନେପାଳ ପରେ ଥିଲା ଏପଟେ କିଏ? ନେପାଳ ପରେ ଏପଟେ ଥିଲା କିଏ? ଚାଇନା। ଚାଇନାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ବେଜିଂ। କ'ଣ? ବେଜିଂ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଇସଲାମାବାଦ। କ'ଣ? ଇସଲାମାବାଦ। ଆଉ ରହିଗଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ହେଲା କାବୁଲ। ବୁଝିଲା? ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଢାକା। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ। ଭୁଟାନର ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁ। ଚାଇନାର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂ। କ'ଣ? ବେଜିଂ ଆରପଟେ ଅଛି, ହେଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ତାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? କଲମ୍ବୋ,
ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଯାଇଥିଲା ମିଆଁମାର। ମିଆଁମାର ଯାହାକୁ ମିଆଁମାରକୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ମା ବା ବୁର୍ମା। ମିଆଁମାରର ରାଜଧାନୀ ନାଇପିଡୋ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋ। ମିଆଁମାର ବା ବର୍ମା ତା'ର ରାଜଧାନୀ ନାଇପିଡୋ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକା। ଭୁଟାନର ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁ। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ। ଚାଇନାର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ। ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର। ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ଓ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ।